अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ चनोट की मशहूर डिश कुन्ना गोश्त। ये मटन है 1.5 किलो, 4 पाए हैं, 1 कप पानी, 1 चम्मच मिर्च लाल पिसी हुई, 2 चम्मच धनिया पिसा हुआ, 1.5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच इसमें जाएंगे कुन्ना गोश्त में और 1 चम्मच पाए में जाएगा। आधी टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच नमक, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 कप घी है बनास्पति। ये घी में ज़्यादा टेस्टी बनता है, चाहे तो तेल में भी बना ले लेकिन घी में ज़्यादा टेस्टी बनता है। आइए आप कुकिंग की तरफ। सबसे पहले इसमें हम घी डालते हैं। प्याज, गोश्त, मिर्च, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी, नमक, ये 1 कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि गोश्त में से भी पानी निकलेगा और प्याज में, तो ये उसी में गलेगा। अब हम इसे 1 घंटे के लिए पकने रखते हैं और दूसरी तरफ हम पाए गलने के लिए रखते हैं। पाए बनाने के लिए ये 1.5 कप पानी मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, जल्दी बनेंगे। 5 पाए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक, अब हम इसे पकने को रखते हैं। 5 से 6 सीटियाँ हो जाएंगी तो फिर हम इसे उतार लेंगे। चालीस से 45 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं कितना पकता है। गल गया अभी लगेंगे 20-25 मिनट और।
20 سے 25 منٹ کے لیے پھر دوبارہ رکھتی ہوں. ملتے ہیں 20-25 منٹ کے بعد. یہ 2 چمچ آٹا ہے وہ جس کی ہم روٹی پکاتے ہیں. جیسے نہاری کے شوربے میں ڈالتے ہیں نا گاڑھا کرنے کے لیے، اسی طرح اس میں ڈال دیں. اسے پانی میں گھول کے یہ تیار ہے یخنی. اب ہم اس میں ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی ڈالتے ہیں ہم آٹے کا، یہ جو نہاری کی طرح، جیسے نہاری کے شوربے میں ڈالتے ہیں نا، اسی طرح اس میں یہ ڈالیں گے. اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے پکنے رکھتے ہیں. ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد. بس اسے دیکھتے ہیں. اس میں آٹے کا کچا پن اب دور ہو گیا ہے. اس میں یہ مسالے ڈالتے ہیں. یہ گرم مسالہ، جائفل جوتری اور کالا زیرہ پیس کر یہ بنایا ہے. جائفل جوتری، کالا زیرہ اور گرم مسالہ. پانچ منٹ کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں. چنوٹ کا مٹن کنا تیار ہے اور یہ بہت ہی ایزی اور چند گھر کے مسالوں سے بن جاتا ہے. آپ بھی ضرور بنائیں، بہت ہی ٹیسٹی بنائیں. اوکے، اللہ حافظ.